we have to report two different matters. One is regarding the all-party meeting on Afghanistan, and the other is our party's meeting with the Election Commission. We attended, myself and Shokhendu Shekhar Rai, the all-party meeting called by the External Affairs Minister, where the Commerce Minister and Parliamentary Affairs Minister were also present. It was a 3-hour long meeting. The Trinamool Congress, in its representation, said at the outset that our Chief Minister has extended support to the government in this critical juncture. We do not want to speak with many voices. We feel that in this current geopolitical situation, we should all speak in the same voice. The Trinamool Congress specifically raised two issues. One is the process to bring back the Indians still stranded in Afghanistan, and we mentioned that there are people from West Bengal who have also been held up in West Bengal. We have given a list of 125 such people to the government of India. Secondly, we expressed our concern about the investments made in Afghanistan by the government of India, about their future, and about how we are going to recover our investment. We also mentioned whether India was losing its position, that is getting isolated in the International Committee of Nations in the context of Rajasthan. The government replied in detail as to what steps they are taking to bring back the stranded people. But as far as the other questions are concerned, they assured us that government is in contact with various foreign countries, including US, UK, France, Germany, Russia, Saudis, Qatar, and Middle Central Asian nations. So it is by no means isolated. We are trying to act in concert together. Regarding the other questions raised by us, they informed us in detail about how they have opened a 24/7 helpline for Afghanistan, how embassy has posted officials at the Kabul airport and other places and trying to facilitate people's return. Even this early morning, some people have come back from Afghanistan. But as far as engaging with the Taliban is concerned, which was raised by several people from different parties, the government says that at present, all the countries are having a wait and watch policy. And India is also having a wait and watch policy. Since the situation is evolving and rapidly changing, so we shall be able to talk about the future of our projects
relations with Afghanistan. But all parties said that we have for good relations with the people of Afghanistan, who are also favorably disposed towards us. People had also, some party people have also raised the question of our internal security in the face of Afghanistan becoming a launchpad of terrorists. The government said that they are taking every steps to thwart any internal threat to our country. So this is roughly what we said, but there is broad agreement that we should not get contentious issues to disturb our unity on Rajasthan. In fact, I even mentioned that one minister, he had mentioned the question of CAA with regard to Sikh and Hindu refugees. We said that such things should not be raised at this stage. I'll request Mr. Sukhendu Shekhar Rai to add a few words to what I said. आप सभी लोगों को समझ में आ गया। प्रोफेसर राय ने आपको बताया कि आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस एनएक्सी मीटिंग में हमारे देश की विदेश मंत्री और दूसरे मंत्री उपस्थित थे और सरकार के अलावा 25-26 राजनीतिक दल इसमें भाग लिया। अफगानिस्तान के बारे में जो चर्चा हुआ, सरकार ने सभी राजनीतिक दल को कॉन्फिडेंस में लाके वहाँ की जो स्थिति है, मौजूदा हालात जो है, उसको बारे में सारी जानकारी हम लोगों को दिया। और जैसे कि प्रोफेसर राय ने बताया, ये 3-4 अहम मुद्दा इस चर्चा में उभर के आया। सबसे पहले ये बात कि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनका इवैक्यूएशन के बारे में सरकार ने कैसा कदम उठाया और कितना आदमी वहाँ अभी तक फंसे हुए हैं, ये सारे तथ्य उनके पास जो था वो हमसे एक्सचेंज किया। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दल ने अपना कॉन्सर्न जताई कि ये जो अचानक यूएस ट्रूप्स विड्रॉल की डेट को प्रीपोन किया गया, जबकि पहले ठीक था कि 11 सितंबर को यूएस ट्रूप्स विड्रॉल होगा, अचानक उसको 31 अगस्त बना दिया गया। इसके चलते सरकार के सामने बहुत सारी मुसीबतें अटकलें खड़ा हुआ और इसलिए इस सिचुएशन जो है, स्थिति जो है, वो और भी नाजुक हो गई। और सारे अफगानिस्तान में, खास करके इसका राजधानी काबुल में स्थिति बहुत ही नाजुक है और किसी भी समय कुछ भी हो रहा है। ऐसा स्थिति में सरकार भी जो कदम उठाना चाहते हैं, सरकार की मंशा की तरह सरकार जो चाहते हैं उस तरह हर समय कदम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि काबुल का जो एयरपोर्ट है, या तो आप बोलिए या मैं बोलूं? नो, उसके एबीपी का लोग उसका ये लोगो नहीं दिखा जाता, इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब। काबुल एयरपोर्ट में अभी जो तनाव पैदा हुआ है, एक तो नेटो का फोर्स वहां मौजूद है, सिर्फ आर्मी मूवमेंट हो रहा है, वापसी यूएस ट्रूप्स का वापसी हो रहा है, और जो सिविलियन है तो एयरपोर्ट के सामने आमने सामने बहुत सारे 10,000 15,000 जनता, वहाँ का अफगान का नेशनल भी है, बहुत सारे वहाँ के सिविलियन जो भी बाहर जाना चाहते हैं देश से बाहर, वो लोग भी फंसे हुए हैं। बहुत ही मुसीबत खड़ा हो गया उधर। इवैक्यूएशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो प्रोफेसर राय ने बोला कि कुछ राजनीतिक पार्टी ने तालिबान और पाकिस्तान की साथ मिलकर कोई टेररिज्म का नया जमीन वहाँ कोई पैदा ना हो, इस बारे में सरकार को चेतावनी दिया। सरकार बोला कि इस बारे में गवर्नमेंट इज एंगेज्ड विद दैट आल्सो, दैट पॉइंट आल्सो। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है,
कमिटी ऑफ नेशंस जो है, तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये चर्चा हुआ है। दूसरे जो राष्ट्र है जैसे कि अमेरिका, रशिया, कतार, ईरान, सऊदी अरबिया, जर्मनी, ये सारे देशों से हमारी सरकार ने बातचीत किया है और सरकार हर समय तैयार है कि स्थिति की मौका मिलते ही हमारे जितने वहाँ फंसे हुए सबको यहाँ लाएंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ ना हो, इसके बारे में भी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज ने कुछ बयान दिया। तो कुछ पार्टी ने नाराजगी जताई कि इस समय ये बोलना ठीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो अभी परसेप्शन है ऑफ डिफेंस सर्विस के जो चीफ ने जो बताया वही उसी का रिफ्लेक्शन है। इसमें कोई दो बात नहीं है, दो अलग अलग कोई स्थान नहीं है। तो कुछ भी हो, हमारी पार्टी की सुप्रीम लीडर सुश्री ममता बनर्जी ने पहले ही आमतौर पे बोल दिए हैं कि देश के हित में इस स्थिति में सरकार अगर कोई कदम उठाते हैं तो इस कदम को तृणमूल कांग्रेस समर्थन करेंगे। तो हमारी पार्टी की ओर से हमारे नेता सौगत राय ने ममता जी को ये वार्ता इस मीटिंग में उन्होंने दोहराया। और दूसरे पार्टी में सारी पार्टी, चाहे वो सरकार की पक्ष में हो, सरकार की विपक्ष में हो, हर पार्टी इस मुद्दे पे एक जगह खड़े हैं। और सौगत राय जी ने खास करके बोला कि सारा दुनिया देखे कि हिंदुस्तान एक है, इस बारे में हिंदुस्तान एक है, देश का हर पार्टी सरकार के साथ है, जनता भी सरकार के साथ है। कोई भी कदम देश के हित में उठाया जाएगा उसको समर्थन जरूर मिलेगा, हम लोग समर्थन करेंगे। This is all about Afghanistan. Can you go to the next point? সবাই লিখে নিয়েছি। ঠিক আছে, এখন আরেকটি বিষয় एक बात है कि आज चुनाव आयोग से हमारी 5 जो हम लोग बैठे हैं यहाँ, जिन लोगों का नाम हमें बताया, तो फिर से दोहराया जो बात में सुनी प्रोफेसर राय, श्री जौहर सरकार, मैडम सरदार में, मैडम मोहम्मद और मैं शुक्र गुजारी, हम लोग चुनाव आयोग से मिले, मुख्य चुनाव आयोग और वो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन सभी से हम लोग एक साथ में मीटिंग हुआ। एक इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयोग है, तो उस बारे में भी अभी आपको उस बारे में थोड़ा क्या बातचीत हुआ संक्षेप में हमारे प्रोफेसर राय जी ने आपको। You see, we had a half an hour long discussion with the Chief Election Commissioner, in which one of the election commissioners, Rajiv Kumar, and the Secretary General of Election Commission, they are present. We gave a memorandum to the Election Commission to have the by-election to West Bengal in 7 constituencies at the earliest. We mentioned in our memorandum that we had earlier given a memorandum on 15 July to the Election Commission itself, asking them to hold the by-election at the earliest. We also mentioned that on 6th August we had given another memorandum to the CEO in West Bengal for early holding of the election. In today's memorandum we mentioned that number of COVID cases is on the decline in Bengal, and we gave specific figures for the 7 constituencies where elections are due, showing that the COVID is very much less. So we asked the Election Commission
to hold the same elections as early as possible in the context of diminishing COVID infections. We had a very cordial discussion, and we said that the TMC, All India Trinamool Congress, acknowledges the prime role of the Election Commission to hold elections in the country under Article 324 of the Constitution. The Election Commission, in their reply, made a significant comment. They said that the purpose of the Election Commission is to hold election and not to withhold election. So they are interested in holding election, only they are taking into considerations all the different matters. We think we are able to put across our point of view quite forcibly, and we elicited a fair response from the Election Commission. I'll request Mr. Shukhendra Shekhar Rai, Mumwa Mantra, to say a few words. नमस्ते, मैं हिंदी में बता रही हूँ। आज तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्यों ने जाके चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की, और उस मीटिंग में आपको पता होगा कि 9 अगस्त इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक दल को उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा था कि चुनाव बाई इलेक्शन के बारे में कहने कि हर राजनीतिक दल का क्या सोच है, इसकी अभी बाई इलेक्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो ये रिटन जो लिखित जवाब उन्होंने मांगा था 30 अगस्त तक, हमने लिखित जवाब समय के अंदर दे दिया है, पर वो जवाब हम आज 5 मिनट रेपिटेशन में जाके उनके पास दिए और डिस्कशन भी किए। हम जो पॉइंट्स बोले कि संविधान के धारा 324 के मुताबिक हमें ये जो काम है इलेक्शन कमीशन का 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर कोई सर्कमस्टांस ना हो कि चुनाव आयोग और गवर्नमेंट एक साथ मिलके इन डिस्कशन कि अभी नहीं कर सकता चुनाव, तो 6 महीना के अंदर ही करना है। तो हम लोगों ने जाके कहा कि देखिए, आप अप्रैल महीना में जब हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था, तब कोविड परिस्थिति जो था वो बंगाल में 70,000 डेली केसेस थे, अब वो 830 के लगभग है, और जो हमारे 7 इलाके में चुनाव होने जा रहा है वो इंडिविजुअल हर एक जगह का हमारे आंकड़े जो थे वो हमने भी दिए, और चुनाव आयोग के पास भी खुद के पास भी वो आंकड़े थे। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, बहुत कम हो गई है अभी कोविड के केसेस, और उन्होंने जैसे प्रोफेसर राय ने कहा अभी कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि हमारा काम जो है वो इलेक्शन कराना, इलेक्शन रोकना नहीं। तो उनको पता है कि ये अर्जेंसी जो है 6 महीने के अंदर हर जगह कराना, और वो उन्होंने एक ही बात कहा कि 7 जगह में जहाँ इलेक्शन ड्यू है वो हर जगह में एक साथ एक समय पे करेंगे, या एक में जैसा 20 दिसंबर तक ड्यू है गोशाबा में, और शांतिपुर में ड्यू है अक्टूबर, कहीं और ड्यू है नवंबर। तो वो ये भी सोच रहे कि एक फेज में नहीं करा के ये 7 चुनाव 2 फेज में भी कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा, पर मीटिंग बहुत अच्छी रही और सब सहमत थे कि चुनाव जल्द से जल्द समय पे कराना है। थैंक यू। Now questions. কিছু বলবেন? না। হ্যাঁ? হ্যাঁ, একটু জোরে বলবেন। রিপোর্টেডলি একটা চিঠি লিখেছে বঙ্গ বিজেপি সেন্ট্রাল লিডারশিপকে, সেখানে বলা হয়েছে যে কোভিড এর ড্রাফটটা নাকি বাড়ছে, সেটা দেখিয়ে বলা হয়েছে যে আপনারা দেখুন আমাদের মত এই সময় ইলেকশন না হয়। দাদা, এর সঙ্গে একটা সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন আছে। বিজেপির ওই চিঠিতে আরো বলা হয়েছিল যে এখন যদি নির্বাচন করা হয় তাহলে বিজেপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মহামারী আইনে মামলা রুজু করবে রাজ্য সরকার, ফলে এখন নির্বাচন করা যাবে না। না, বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাবার পর বঙ্গ বিজেপির মাথা ঠিক নেই, কি বলে না বলে সবসময় যে খুব যুক্তি আছে তা নয়। ওরা
আমরা তো ফিগার্স দেখিয়েছি, আমরা তো মন গড়া কথা বলছি না, আমরা তো ফিগার্স দেখিয়েছি যেই 7টা জায়গায় কোভিড কমেছে, এবং ইলেকশন কমিশন আমাদের দেখালেন যে ওরাও মান্থলি রিপোর্ট নিচ্ছেন যে যে কনস্টিটিউয়েন্সিতে ইলেকশন সেই জেলায় এটা কমছে কি বাড়ছে। এবং বিজেপির কথাটা একেবারেই অবাস্তব। ওরা জানে ওরা বাই ইলেকশন হলে সব জায়গায় হারবে, আর হারের কলঙ্ক ওরা নিতে চায় না, তাই জন্য নির্বাচন এড়াবার চেষ্টা করছে। আফগানিস্তান নিয়ে আমার দুটো প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে আফগানিস্তানে বহু মানুষ আটকে রয়েছেন ভারতীয়, কোথাও কি বিদেশ নীতিতে উল্লেখের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে? এবং সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে অপারেশন দেবী শক্তি কি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে হাতিয়ার হিসেবে? প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে বললাম যে সরকার বিরোধী দল এবং সমস্ত দলের কাছে ব্যাখ্যা করেছে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, অনিশ্চিত পরিস্থিতি, যেখানে আমেরিকার মতো দেশ যারা 20 বছর ওখানে ছিল তারাও তাদের ট্রুপস উইথড্রয়ালের ব্যাপার ঠিক মতো করতে পারছে না। সেখানে সিভিলিয়ানরা শুধু আমাদের নয়, বিভিন্ন দেশের সিভিলিয়ানরা ওখানে আটকে পড়েছে, নাগরিকরা, এমনকি আফগান নাগরিক যারা অন্য দেশে চলে যেতে চাইছেন প্রাণের ভয়ে, তারাও যেতে পারছেন না। কোনো সিভিল এভিয়েশন যাকে বলে, অসামরিক বিমান চলাচল সেখানে হচ্ছে একমাত্র। এবার একটু আসছে প্লিজ। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, आपको अगर जरूरत है तो बाहर जाके थोड़ा बातचीत कीजिए, यहाँ दिक्कत हो रहा है। অসামরিক বিমান চলাচল ওখানে একদম হচ্ছে না, শুধুমাত্র সামরিক বিমান চলাচল হচ্ছে। আমাদের বিমান কাবুল বিমানবন্দরের কাছাকাছি জায়গায় আছে, বিভিন্ন বিমানবন্দরে অন্য দেশে, যাতে চট করে জায়গা পেলেই সুযোগ পেলেই যাতে গিয়ে আমাদের লোকগুলোকে তুলে নিয়ে আসতে পারে, এরকম প্রস্তুতি আমাদের সরকার নিয়েছে। সেখানে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যেখানে বলেছেন যে দেশের স্বার্থে যে কোনো পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করব, সেখানে এই ধরনের পদক্ষেপকে যদি পদক্ষেপ সরকার নেয় আমরা নিশ্চয়ই সেটাকে সমর্থন করব। তাদের নাম দেবী শক্তি হলো না অসুর শক্তি হলো না কি নাম হলো, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো নোমেনক্লেচার নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। নেক্সট কোশ্চেন কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে গেল, দুটো দিয়ে উত্তর দিন। আর বাকি আছে এই যে ছবি দেখুন, সব প্লেনের ওপর লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে, আপনারা দেখেছেন। পড়ে গেছে শিরোমণি আকালি দল বারবার বলছে যে এই সময় সরকারের উচিত এই সুযোগে শিরোমণি আকালি দলের তাদের তো অন্য রাজনৈতিক দল, তাদের অবস্থান অন্য হতেই পারে। আমরা তৃণমূলের কথাটা বলছি, তৃণমূল সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তৃণমূলের এই বিষয়ে অবস্থান কি বা এই আকালি দলের যে তার সঙ্গে কি আপনারা একমত নয়? কি মুশকিল ব্যাপার, আকালি দল একটা অন্য রাজনৈতিক দল, তাদের রাজনৈতিক অবস্থান অন্য হতেই পারে। বলছি ওরা কোন বিষয় তো আমরা তো বলবো নির্বাচন কমিশনের একটা প্রশ্ন ছিল, এটা হচ্ছে যে একটু আগে আনুষ্ঠানিক আফগানিস্তান থেকে যাকে উদ্ধার করে এখানে ভারতবর্ষে নিয়ে আসা হচ্ছে তাদের জাতি ধর্ম দেখে তারা একটা কথা বলা হচ্ছে, এই বিষয় সম্পর্কে না, সেটা তো ওরা সরকার প্রকাশ্যেই বলেছে যে ওখানে যেগুলো হিন্দু এবং শিখ তাদেরকে ওরা প্রাধান্য দিচ্ছে। এখন আমরা এই মুহূর্তে কোনো বিতর্ক করে এই ইভ্যাকুয়েশন প্রসেসে আমরা কোনো বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। নির্বাচন কমিশন একটু আগে যেটা হলো যে বাংলার বিজেপি রিপোর্ট পাঠিয়েছে যে এই মুহূর্তে রাজ্যে নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি নেই। তো আপনারা কি মনে করছেন যে যেহেতু 5ই নভেম্বরের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রে নির্বাচন করতেই হবে, তো বিজেপি কোনো রাজনৈতিক অভিযান দিয়ে আছে যে এখানে একটা সাংবিধানিক সংকট তৈরি করার রাজ্যে? আমরা 7টি বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে নির্বাচন কোনো না কোনো কারণে বন্ধ আছে, সেটা যাতে পুনরায় হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশন সব দলের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল এবং 30 আগস্টের মধ্যে চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। আমরা আজকে লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনের সেই চিঠির প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি, যেটা প্রফেসর রায় এবং মোহাম্মদ আপনাদের সামনে বললেন। সেখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল যদি কোনো বিষয়ে আপত্তি তোলে, কেন আপত্তি তুলবে এটা তারা বলবেন, আর নির্বাচন কখন হবে বা হবে না সেটা ঠিক করে রাজনৈতিক কোনো দল নয়, না তৃণমূল কংগ্রেস, না বিজেপি, না অন্য কোনো রাজনৈতিক দল। নির্বাচন কখন হবে তা ঠিক করে নির্বাচন কমিশন, যেটি একটি সাংবিধানিক সংস্থা এবং সংবিধানের যে বিভিন্ন প্রভিশনস রয়েছে সেই প্রভিশনস অনুযায়ী তারা যেটা হওয়া উচিত মনে করবেন সেটা করবেন। আমাদের বিশ্বাস যে যেহেতু
যে করোনা পরিস্থিতিটাকে বারবার তুলে ধরা হচ্ছিল নানা কারণে, সেই করোনা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আছে। এটা লোয়েস্ট এম বলতে যা বোঝাচ্ছে, লোয়েস্ট এম এ গিয়ে পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গে করোনা নেই বললেই চলে। এটাই উপযুক্ত সময়, কারণ সামনের মাসটা হচ্ছে উৎসবের মাস। দুর্গা পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো, কালী পুজো, দীপাবলি ইত্যাদি অনেকগুলো পুজো আছে। ফলে উৎসবের মাসে নির্বাচন করাটা অসুবিধাজনক, সেটা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন হোক, এটাই আমরা নির্বাচনের কাছে নির্বাচন কমিশনের আবেদন। এক সেকেন্ড, তুমি কবে মধ্যে ভবানীপুর ইলেকশন হওয়ার কথা বললে? এই তোমাদের সব ফ্যাক্টগুলো তো ভুল থাকে। ভবানীপুরের ইলেকশন হতে হবে 21শে নভেম্বর। 21টাকে 5 বানিয়ে দিলে তো মুশকিল হবে। একটু ইউ মাস্ট বি কারেক্ট অন ইউর ফ্যাক্ট। না না, কোনো 21শে নভেম্বর তো বাকি আছে, ব্যস্ত হচ্ছে। সংকটেরও কল্পনাতে হয়েও না নিও না। হ্যাঁ, মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়। ইলেকশন কমিশন কি কোনোভাবে হ্যাঁ, 6 মাস পার করিয়ে ভোট করাতে পারে কোনো সিচুয়েশন দেখিয়ে? না, আইনটা জহরবাবু আপনি এখন বলছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইলেকশন কমিশন ইজ টু হোল্ড দ্য ইলেকশন, নট টু। ইলেকশন কমিশনের কাজ তো ইলেকশন করা, ইলেকশন আটকানো তো ওদের কাজ নয়। ওরা ইলেকশন করবে, এটাই আশা। Unless there are extenuating circumstances. জগৎবাবুর ইলেকশন হয়ে গেল, অথচ পশ্চিমবঙ্গে আরো একটা রাজ্যসভার ইলেকশন বাকি, একই সঙ্গে সেটা হলো না। রাজ্যসভার নির্বাচন এগুলোকে বলে ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি। এটা বাইনারি ইলেকশন নয়, এটা হচ্ছে ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি। ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি শুধু যে পশ্চিমবঙ্গে একটা সিট খালি আছে এমনটা নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অনেকগুলো সিট খালি আছে, কেউ মারা গেছেন, কেউ রিটায়ার করে গেছেন, কেউ অন্যভাবে হয়েছে। এই ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সিগুলো ফিল আপ করার জন্য নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এটা করে থাকে। এটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার ভাষায় বলেছে যে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক নির্বাচন কমিশন, তারা মামলা খারিজ করে দিয়েছে। সুতরাং এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ নেই। আপনি ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রশ্ন একজন 3টে প্রশ্ন করলে কি করে হবে? অন্যদের সুযোগ নেই। কিছু বলছিলেন? কোনো সিচুয়েশন দেখিয়ে ইলেকশন কমিশন কি 6 মাসের পরে পিছিয়ে দিতে পারে সাংঘাতিক কিছু হলে ওরা ওদের একটা আইনের ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেরকম ক্রাইসিসে কোনোদিন নেই। আইনের ক্ষমতা থাকলেও মানে একটা প্রভিশন আছে যেখানে প্রায় যুদ্ধকালীন মানে পরিস্থিতি থাকলে তারা একটা ডিসিশন নিতে পারে, কিন্তু সেরকমভাবে এখন কি সংকট সৃষ্টি করার মতো ডিসিশন নাই। এর আগে কি এরকম কোনো ঘটনা হয়েছে? আমি জানি না, আমার জানা। আপনারা তো জানেন জহরবাবু আগে পশ্চিমবাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছিলেন, বহু নির্বাচন উনি হোল্ড করেছেন। কটা ইলেকশন ওরা ধর স্কুলে পড়ে। হি ওয়াজ দ্য চিফ ইলেকটোরাল অফিসার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। Any more question from any quarter?